बर्मन म्यूजिक प्रेजेंट चंडीपुर থেকে बेटा मैं इस लाइन में सबका बाप हूँ कई जमाने से तू मूर्छित हो जाएगा मेरे डीजे की मायावी आवाज से बड़े से बड़े तांत्रिक फेल हो जाएंगे तुझे होश में लाने से এসকে রিমিক্স নন্দকুমার। নমস্কার বন্ধুরা, ডিজিটাল বক্স কম্পিটিশন ইউটিউব চ্যানেলে সকল বন্ধুদের স্বাগত জানাই। তো এই মুহূর্তে আমি রয়েছি হেরিয়া লাকি। তো এখানে বর্মন মিউজিকের নতুন ডাইনামিক মিট রয়েছে, এটা বিম ক্যাবিনেটের নতুন ডাইনামিক মিট, সেটা এখানে এসছে টেস্টিং হওয়ার জন্য। আর এখানে ভাড়াও রয়েছে। তো এখানে দুর্গাপূজা উপলক্ষে 7 দিন ভাড়া রয়েছে, 6 থেকে 7 দিন ভাড়া রয়েছে। কেউ আসতে চাও আসতে পারো। নতুন ডাইনামিক মিট কেমন কী রেজাল্ট, কালকে টেস্টিং হয়েছে, কালকে কাজের তরে আসতে পারিনি, তো আজ এসছি এই কারণে। তো তোমরা ইয়ারফোনটা লাগিয়ে কেমন কী রেজাল্ট হয় অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। তো তোমরা যদি কেউ আসতে চাও আসতে পারো, এখানে 6 থেকে 7 দিন আরও থাকছে। তো বর্মন মিউজিকের লুকটা দেখে নাও। তো বর্মন মিউজিকের লুকটা কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। তো চলো ভিডিওটা আমি কন্টিনিউ করছি, তোমরা দেখতে থাকো। আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। कृपया अपनी आंखें बंद कर ले और अपने मन को एकाग्र करके बर्मन म्यूजिक की मधुर आवाज को महसूस करें। बर्मन म्यूजिक प्रेजेंट चंडीपुर থেকে बेटा मैं इस लाइन में सबका बाप हूँ कई जमाने से तू मूर्छित हो जाएगा मेरे डीजे की मायावी आवाज से बड़े से बड़े तांत्रिक फेल हो जाएंगे तुझे होश में लाने से এসকে রিমিক্স নন্দকুমার সে बर्मन म्यूजिक प्रेजेंट चंडीपुर থেকে बेटा हम वो शिकारी हैं जो लोमड़ियों का शिकार नहीं शेर का शिकार करते हैं शेर का। और जब मेरी एंट्री होती है ना तो तेरे जैसे कुत्ते तुम दबा के भागने लगते हैं और कहते हैं अरे भागो रे भागो शिकारियों का बादशाह आ गया। Remix रोम रोम भाइयों सिस्टम पार देंगे। Remix